वक्फ बोर्ड में अब तक सिर्फ मुस्लिम मेंबरान होते आ रहे हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग शामिल नहीं किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर शराइन बोर्ड के ज़ाब्ता में दर्ज है कि जैन, सिख, ईसाई या पारसी मजहब का मानने वाला बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिफाजत औक़ाफ़ और वक्फ तरमीमी बिल 2024 मंजूर करदा इजलास मजलिस मुंतज़िमा जमीयत उलमाए बिहार मुनाक़िदा 23 नवंबर 2024 अंजुमन इस्लामिया हाल पटना। वक्फ इस्लामी शरीयत के अहम मसाइल में से है। औक़ाफ़ की शरई हकीकत यह है कि मौक़ूफ़ा जायदाद वक्फ करने वाले की मिल्कियत से निकलकर अल्लाह ताला की मिल्कियत में चली जाती है। वक्फ के बाद खुद वाकिफ़ का भी इस पर मालिकाना तसर्रुफ़ ख़त्म हो जाता है। ख़रीद व फ़रोख्त ममनू हो जाती है। एक मर्तबा वक्फ कर देने से वो चीज़ हमेशा के लिए वक्फ हो जाती है। वाकिफ़ ने जिन मकासिद के लिए वक्फ किया है उन्हीं मकासिद में उसकी आमदनी सर्फ की जा सकती है। औक़ाफ़ की आमदनी वाकिफ़ के मंशा के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल की जा सकती। मंशा मालूम न होने की सूरत में उसकी आमदनी को मुस्लिम इदारों, यतीमों और गरीबों की फलाह बहबूद पर सर्फ किया जा सकता है। दौर हाजिर में मुसलमानों की इक़्तिसादी मुश्किलात, ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए औक़ाफ़ की अहमियत बढ़ जाती है। मस्जिद और दूसरी इबादतगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों, नीज़ मजहबी व दीनी दरसगाहों की माली ज़रूरतों, तालीमी वज़ाइफ, यतीमों, बेवा औरतों की निगहदाश्त और इसी तरह की दीगर अहम दीनी बिल्ली ज़रूरतों को औक़ाफ़ के ज़रिए पूरा किया जा सकता है। जमीयत उलमा हिंद आज़ादी से पहले भी औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल रही है। आज़ादी के बाद जब मुल्क का सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया तो जमीयत उलमा हिंद ने अपनी शरई और मिली जिम्मेदारी समझते हुए अज़्म व हौसला और ठोस हिकमत अमली के साथ औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए अज़ीम पेशरफ्त की। हाँ नाजायज़ कब्ज़ों से इनखला का मामला हो या फिर आमदनी का गैर मुताल्लिक़ मसारिफ में इस्तेमाल, हर ज़माने में जमीयत उलमा ने पूरी क़ुव्वत के साथ औक़ाफ़ के बारे में आवाज़ बुलंद की है। जमीयत उलमा हिंद उसी जद्दोजहद के नतीजे में 1995 में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वक्फ एक्ट मंजूर किया गया, जिसे आज कानून औक़ाफ़ 1995 के नाम से जाना जाता है। जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म से वक्फ काउंसिल के लिए तारीख साज़ खिदमात अंजाम पाई हैं। वो आज भी तारीख के औराक़ पर ज़र्रे नुक़ूश बनकर सब्त हैं। जमीयत उलमा इसी अज़्म के साथ आज भी मैदान में सरगर्म अमल है। मिल्लत इस्लामिया हिंद वक्फ से मुताल्लिक़ किसी भी ऐसी तजवीज़ और लाए अमल को कबूल नहीं कर सकती जिसमें मौक़ूफ़ा जायदादों की मुकम्मल हिफाजत की ज़मानत और इस्लामी औक़ाफ़ को शरीयत इस्लाम से मुताबिक इस्तेमाल का बंदोबस्त न किया हो। जमीयत उलमा बिहार की मजलिस मुंतज़िमा का ये इजलास हुकूमत हिंद से मुतालबा करता है कि वक्फ एक्ट 2013 अपने आप में इंतहाई जामे और मुअस्सिर एक्ट है। इसमें किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं, इसलिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए उसको ईमानदारी से नाफिज करे और वक्फ जायदादों को नाजायज़ कब्ज़े और तसल्लुत से आज़ाद कराए। नंबर 2, जमीयत उलमा बिहार की मजलिस मुंतज़िमा वक्फ तरमीमी बिल 2024 को पूरी तरह मुस्तरद करती है। जमीयत उलमा बिहार की मजलिस मुंतज़िमा वक्फ तरमीमी बिल 2024 को पूरी तरह मुस्तरद करती है।
اور پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتی ہے کہ مجوزہ ترمیمات میں کوئی ایک ترمیم بھی ایسی نہیں جس پر غور کیا جائے۔ جمعیت علماء بہار کی یہ کانفرنس حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجوزہ وقف ترمیماتی بل 2024 کو واپس لے۔ وقف مسلمانوں کا مذہبی، دینی اور شرعی معاملہ ہے۔ حکومت کا یہ منصوبہ وقف کی نہ صرف شرعی حیثیت کو پامال کرے گا بلکہ اس سے ملک میں کھربوں روپے کی وقف املاک تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ملت اسلامیہ ہند اسے کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وقف ایکٹ 2013 ہی کو بحال رکھا جائے۔ نمبر 3، مجوزہ وقف ترمیمی بل سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر بل منظور ہو گیا تو وقف بورڈ بے اختیار ہو کر رہ جائے گا۔ وقف ٹریبونل کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ ایک ضلع کلکٹر اوقاف کی نشاندہی کرے گا اور اس کا فیصلہ آخری ہوگا، جس کے نتیجے میں اوقاف پر حکومت کا تسلط اور قبضہ انتہائی آسان ہو جائے گا۔ نمبر 4، وقف بورڈ میں اب تک صرف مسلم ممبران ہوتے آ رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ شامل نہیں کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شرائن بورڈ کے ضابطہ میں درج ہے کہ جین، سکھ، عیسائی یا پارسی مذہب کا ماننے والا بورڈ کا ممبر نہیں بن سکتا۔ مجوزہ ترمیمات میں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی شمولیت کی بات بورڈ کی روایات اور تعامل کے خلاف ہے۔ جمعیت علماء بہار کی مجلس منتظمہ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے اپوزیشن جماعتوں کے موقف کی حمایت کرتی ہے اور NDA میں شامل خود کو سیکولر کہنے والی جماعتوں سے اپیل کرتی ہے کہ اس خطرناک بل کی حمایت سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے سیکولر ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ آپ حضرات منظور کریں۔ بھائی ہاتھ اٹھا کے منظور کرو، اسے مسترد کرتے ہیں۔ ملک کا 25 کروڑ مسلمان 2024 وقف امندمنٹ بل کو مسترد کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، مسترد کرتا ہے۔ ہم کو یہ ایکٹ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ اب میں تحفظ آئین و جمہوریت پر تجویز پیش کرنے کے لیے جمعیت علماء بہار کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد عباس قاسمی مونگیری دامت برکاتہم کو پیش کرتا ہوں، تشریف لے آئیں اور یہ تجویز پیش فرمائیں۔ بھائی بہت سی اہم شخصیات سامعین میں بیٹھی ہیں، بعض لوگ پرچے بھی بھیج رہے ہیں، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، یہ ایک ضرورت ہے آپ کا نیچے بیٹھنا، کسی کے اسٹیج پہ بیٹھنا۔ آپ سب بڑے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، جہاں جگہ مل گئی ہے وہیں بیٹھے رہیں۔ السلام علیکم۔ تحفظ آئین ہند و جمہوریت منظور کردہ اجلاس مجلس منتظمہ جمعیت علماء بہار منعقدہ 23 نومبر 2024 انجمن اسلامیہ ہال پٹنہ۔ ہندوستان کا آئین سیکولر اور جمہوری ہے۔ یہاں بسنے والے ہر شہری کو مذہبی، تعلیمی، لسانی، ثقافتی اور مساوات کے